ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা হচ্ছে হরিণ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାଇଁ क्या ଦେଖିଛନ୍ତି କି ହରିଣ देखो गाइस लेट्स पटना गड़िया स्टाइल सो है गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टोकी लेके ऑफिशियल से वाला कैसे हो सब लोग सो मैं हमारे बहुत दिन ब्लॉग को चास कर सो मध्य टिके खराब था तो सेकंड ब्लॉग होने पर नथली सो जोर में टिके ठीक राख अछि चलो तो आज रे को स्टार्ट करेंगे सो गाइस आज जाऊ फॉरेस्ट पार्क देखो जाएंगे वीडियो से केते बाटी को जान लो बाकी देखु बोलबो आ कोन एटे बस जो कि हम देख पारथबे देखुची कौन पाई जान नहीं मुझे तो देखभाल को देखो आप कौन करवा तो गाइस सेटा में गाड़ी जो कि देख पाते भाईना पूरा रेडी होती है देखो तो भाई भी भाईना ठीक टाटा मार दे पटे भाई टाटा मार दे ठीक है असुविधा ना आप फोन करवा मन कर 50 टका जाइबो देखो जो कि बस बस भी आसो नहीं पूरा बस आले तो गाइस बस तो आसे नहीं बोल के चल जाओ फोन करवा ऑटो जा बोलते ऑटो रे और मार्केट बाटी को कितना रे पूरे काम ना ऑटो रे पूरे काम नहीं बोला है ये दुकान टिकट का कॉलेज वाले ऊपर बहुत गाड़ी बड़ा गाइस हम जाओ चलो देख सकते हो बस पे को पिटे चले कौन कर रखो बस कार रे जीव तो एटी बस जो किताबे बस मो जासु ना किति नाही ट्रैक्टर जा को होती ट्रैक्टर जा पुणे ट्रैक्टर जा की हाय हाय ट्रैक्टर जा पे आप कार रे जीवा बोलती ए बस आज पर बस आते से बस और को की जाऊ तो प्राप्त बे पटे भवानी बस आस्ती गाइस देखि बाबे अगलो भाई अगलो बस पड़े गला ऑर्डर पड़ा चलो बना वीडियो देखो आयो वीडियो को मास्टर दिल्ली मास्टर हम कॉलेज दिल्ली मास्टर नहीं दिला और भाई कौन कोइला लाजा मेरा तो कला भाई ये बड़ा वाला बहुत रे मेरा मस्त है मेरा वाला फॉरेस्ट पार्क जाऊं तो मैं फॉरेस्ट पार्क पूरा फॉरेस्ट पार्क जाऊं मैं चलो ना बस तारीख पड़े आलाम सगळे समस्त भिडना पडागा एटा का टाउन जानतो कि नहीं फुल लोक मन देखो राधा गाइस एते मंदा आवाज तो लियो पत्रिया देखो हम को देख दाम राधा टाउन बस कर पे पड़ लगा काय का बोली खोल ले पैसा दो बस स्टैंड से दूर अच्छी काय एक्टिव लेते बारा कौन करवा गाइस से हम चल जाऊ एक बार तो होता है बाल कैसे देला देखलो कोइली कुड़े तो इने बोले विश्वास करले नहीं पूरा बस आगले बोले बस स्टार्ट देला ये बस स्टैंड भीतर की पे याड जीवा बस स्टैंड भीतर जा बोल नहीं बोलतो माने पड़ जा कोई रास्ता याड अछि साड़ी की पे हल्टा रे गाइस चलो फॉरेस्ट पार्क कुछ होती अगर फॉरेस्ट पार्क तो चलो तो देखा कौन आगो ताकि कुछ हमका बात दे रे देखना एटा रेस्टोरेंट देख पारथुबे खतरनाक होती गाइस विश्वास करो रिएक्शन बहुत आइ बोले बस स्टैंड रेस्टोरेंट एटा बस स्टैंड रेस्टोरेंट आले गुराडे जोट लगा छी तो माने फोटो काढछंती फोटो काढछो की नाही तो फोटो काढ करबो भीतर जाय कि ना अबे तो पार्क जाऊ तो कोन पुरसा आइल बार देखबा फोटो काढला चलो आसो देखि वर्तमान फोटो काढछंती मोर केते ये ना गाइस जेंतो भी सेम तो रही कोन तो चलो गाइस फॉरेस्ट पार्क तो जाऊ फॉरेस्ट पार्क रे देखबा कोन कोन अछि मुत के जाय ना फॉरेस्ट पार्क यार आगे भी ठीक से बोली ली हला चलो पूरा को चल जाओ तब फॉरेस्ट पार्क कोन करू
ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ବୋଲେ ଗଲେ ପୁରା ଦେର ଅଟୋରେ ଗଲେ ଆହୁରି 20 ଟଙ୍କା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଏ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବୁଲିଲା ପରେ ତ ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ପାଖ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବଟ୍ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ 20 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ଏତେ ପାଖ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ହବ କିଛି ଚାଲୁ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେ ତ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ଆଉ ତତେ କହିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଗାଇଦେ ପିଟୁ ମାରା ଗାଇ ପିଟୁ ମାରା ଏବେ ନ ଦିବେ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଲ ଧୁମ ଆଇବେ କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଆଇବା କେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଇଲେ ଆଇବା ଚାଲ ତୁ ସାଇକେଲ ଧରି ଆଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉ ହଉ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଯିବୁ ଏବେ ଫୁଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ କୁଟା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନାଇକି ବେକାର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ଏ ଦେଖୁଥିବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ମାନେ ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଧରି ତ ନାହାନ୍ତି ହସିକି ପଳେଇ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଲାଜ ହେଇଗଲେ ପୁରୀ ସେମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏପଟେ ବି ଦେଖ ନାଇବ ଦେଖିବାର ତ ଗାଇସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ପାଖରେ ପାଖରେ ଆମ ସହିତ ଦେଖି ନାହିଁ କୋଉଟା 100 ମିଟର ତାଡ଼ା କି 100 ମିଟର ଏ ଭିତରେ ଅଛି 100 ମିଟର ପୁଣି ଚାଲ କ'ଣ ହବ 100 ମିଟର କି 200 ମିଟର କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁ କ'ଣ କଲେ କହୁ ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନି ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଏଟା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ କି ଏଟା ପୁଣି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଇସ୍ କାଇଁ ଭାଇ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏତେ ବାରଟା ବେଳେ କାଲି କିଏ ରହିବ ଗାଇସ୍ କୁହ ଏମାନେ କହିଲେ ଏକା ଏମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଯିବା ଏକା ବୋଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏଟା ପୁଣି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଏଟା ଟିକଟ ସେଣ୍ଟର ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ପରା ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ମାତ୍ର ସେ କାଉଣ୍ଟରଟା କାଉଣ୍ଟର କହିବେ ପରା କାଉଣ୍ଟର କହିବେ କ'ଣ କରା କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିକଟ କେମିତି କାଟିବା ଗାଇସ୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଟିକଟ କାଟିବା ବୋଲି हाँ किधर जावा टिकट बाज देखते हमारे दिल को बस जी गाइस बोलते टिकट बांध देवे कि नहीं जान ली मगे टिकट बांधबो एबे आसिले कि आसिले एबे टिकट कटाबो तापरे एठु जीबो एबे टिकट कटाबो एटी किस बात करे टिकट कटाबो प्रकाश टिकट उल्टा दौड़ बोले टिकट फरेस्ट पार्क बढ़िया तो ठीक ठाक चलो आज फरेस्ट पार्क टाउन बुले खुशी लगुच देख पारे हरिण आप देखी कि ना क्या देखते कि हरिण आसते ये फरेस्ट पार्क में देख सब अच्छी रात भल लगुना रात आइले मस्त बजे दिन आस फरेस्ट पार्क भल अच्छी किसी खराब ना किसी मंद ना गाइस आस ए झुलाझुली करवा से खेला डियाणी करवा सब चले तो पानी गाइस आसतु तमे भी बुलिया पाई टिके फरेस्ट पार्क अब चिड़ी वाला बोले केनते भी रे उती बुझबो रे एटा टिटला वाला गोली का तो गाइस माछो जुलाड़ा रे जुलुची देख कोनै क्या यार भाई उम्र सारी गाइस अब डर नहीं गाइस मुझे ए बैठ चल बासा केन चला रे टी
ନାଇଁ କେମିତି ଝୁଲ ଏଠି ଜଣେ ବଇଲେ ସିନା ହଁ 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 ଝୁଲାଇ ଦିଅ ଆସିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବାକି 4ଟା 5ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ବି ଆସିବା ଦେଖିବା ଯେ ଟାଇମ୍ ହେବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆସିବା ଟିକେ ବୁଲିବା ଆଉ ଫଟୋ ଗୋଟେ କାଢେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେ ତ ଆସିବେ ଦୟାବାଇ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଭୟଙ୍କର ଆସେ ତ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ହେଲା ସୁପର 1 ନମ୍ବର ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେ ହି କେତେଟା କାଢ଼ିବି କାଢେ ଗୋଟେ 10ଟା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ରେ ବାଇ ପାଣି ଗଲା ନାଇଁ କା ଆଇଲା ବସିବି ବସ ସେଟିଂ କରିଛି ବା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା କି ବୁଲା ବୁଲାଉ ତୋର ବାବୁ ହାଇ ବାବା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆସ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ କିଟ ଆଇବ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବି ଏଠି ଜଣ ପଛ ବୁଲେଇବି ଏଠି ନାଇଁ ସେଠି ନାଇଁ ସେଠି ନାଇଁ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ ଅଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଅବେ ଲାଗିଗଲା ଧୀରେ 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 ପଡୁଛି अरे बोल से दौरे हाँ हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ये भागो 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 यार सर टाइगर गुंडा यार गाइस ఎట్లా కాచి బాబు కూర్చొని బామన్నా కాయలు లెక్స్ करबो टाइगर जिंदा है गाइस गजब पकड़ गाइस अबे और तू वाला किसका दिस इज द टाइगर एक बार तो गाइस चल के जाओ आगे जाओ ଅଧଘଣ୍ଟା ନା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ନେଇକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସେତେ ଲୋକ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦିନ ବେଳେ ଆସିଲେ ମାନେ 12ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବେ ଯଦି ଆସିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଆସିପାରିବ 10 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ଜଣକୁ ଆମେ 3 ଲୋକ ଆସିଲୁ ତ 30 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ନେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆସ तो गाइस एबे हमें हाथी देखा खिचबा हाथी देखे भी तुम आसो এটা গোটে সুন্দরী নারী মস্ত বনেছন্তি গাইস এটা পুরো গছ গছরে বনাইছি না हाँ গছরে নি বনাইছি মস্ত সুন্দর তো দেখুয়া হাতি সব দেখিবা সব জায়গা এটা হাতি কেডা হাতি হাতি গাইস হাতি দোস্তি এবে টেকুয়া দেখিবা এবে আসো টেকুয়া দেখিবা আসো देखो वो डस्टबिन টেকুয়া পুরা आए डस्टबिन टेकुआ हाती केडा सुंदर था गाइस कोन करबा ए तोर की तन कोन हेटा कोली तोर की अछि जे आसीबे तो काय बासी गाड़ी तो बोले कि कर देबे डस्टबिन टाइडा तो टेकुआ भाई डस्टबिन अब चलन तू से पड़े ओटा कोन स्टार बना चाओ जो लोक ये चित्र बना छी सेठी जीवा कोन अछि सो देखिबा एबे बेंगल जानी के देखिबा बेंगल
This is Bengali Rani, guys. দেখা যাচ্ছে তো বলছে হুম Bengali Rani. Penguin. ঠিক আছে দেখা penguin. দেখো যে বারা জান না So guys, এটা কোন জানি না মুভি স্টেজ আয় আয় প্রোগ্রাম में স্টেজ আজকে गजब बेइज्जती ऐसे कर पार भाई क्या आजकल किसी टेंशन नहीं तो गाइस बनाते का भीतर मस्त लाइट लगे तो लाइट लगे ना बाकी राहिलं भजन दुसवान आहे बढ़िया तो गाइस এটা বড় বড় স্টার বড় বড় স্টার দেখতে পারতো এটা भी রাতে লাইট লাগে বেদিন হইছে না দেখতে পারতো গাইস এটা স্টার এটা হচ্ছে বুদ্ধ ভগবান তোরা দেখতে পাচ্ছ সো গাইস ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ପାର୍କ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯଦି ବା କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ ତ ରାୟଗଡ଼ା ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛି ତ ଆସିପାରିବେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଖତମ କରିବା ତ ଯଦି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ